গভীর রাতে ব্যাংকের এটিএম লুটের ছক। সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো করে দেওয়া হলেও শেষ রক্ষা হল না। একটু আওয়াজ হতেই ভয় পেয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। গত ১৪ তারিখ রাত ১২টার পর ঝাড়গ্রামের জামদায় অবস্থিত ক্যানারা ব্যাংকে হানা দেয় ৩ দুষ্কৃতীর একটি দল। অত্যন্ত পেশাদার কায়দায় প্রথমে ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি বিকল করে দেয় তারা। কিন্তু এরপর এটিএম মেশিন ভাঙতে গেলেই বাঁধে বিপত্তি। বিকট আওয়াজ হতেই ধরা পড়ার ভয়ে তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়ে ৩ দুষ্কৃতী। ঘটনার খবর পেয়েই নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। ক্যামেরা বিকল করার আগে এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে জোরদার তল্লাশি শুরু করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ, আর তাতেই মেলে অভাবনীয় সাফল্য। ঘটনার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অপরাধীদের চিহ্নিত করে জালে ধরে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই লুটের চেষ্টার মূল পাণ্ডা বা প্রধান অভিযুক্তের নাম দেবু বোস। তার বাবার নাম হরেন্দ্রনাথ বোস, বাড়ি ঝাড়গ্রামেরই উত্তর বামদা এলাকায়। ঠিক কিভাবে সেই রাতে ছক কষেছিল এই দুষ্কৃতীরা, তা জানতেই আজ কড়া পুলিশি পাহারায় মূল অভিযুক্ত দেবু বোসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়। ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্নির্মাণ করান তদন্তকারী আধিকারিকরা। এত দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করায় পুলিশের ভূমিকায় খুশি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। এই চক্রের সঙ্গে অন্য কোনো বড় গ্যাং জড়িত আছে কিনা ধৃতকে জেরা করে এখন সেটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। सर आप क्या फोटो खींचो जी बताइए। क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन जैसा मैंने बताया 15 तारीख की रात में 12:30 के करीब जैसा मैंने देखा कि डकैती का अटैम्प्ट किया गया था और इन्होंने 2 कैमरे गायब कर दिए और कुछ रड या लाठी से इन्होंने एटीएम पे अटैक किया था। थैंकफुली कैश वगैरह कुछ निकाल नहीं पाए, बट हमारा एटीएम वायर वगैरह निकाल दिया इन्होंने और कैमरा वगैरह तोड़ दिया था। इतने कम समय में पुलिस पकड़ ली। बिल्कुल सर, ये काफ़ी रिकग्नाइज करनी चाहिए हमें। हमारी पुलिस इतनी एक्टिव है, 12 घंटे के अंदर उन्होंने सबको पकड़ लिया जो भी क्रिमिनल्स थे जिन्होंने ये एक्ट किया था। तो थैंक्स टू झारग्राम पुलिस कि इतना जल्दी इतना एक्टिवली काम किया। सीसीटीवी में क्या देखा, कितना आदमी था? टोटल मैंने जो देखा सर 2 आदमी मैंने देखा, बाद में पता चला 2 माइनर हैं और एक ये थे, जैसा हमें इंस्पेक्टर साहब ने बताया। कुछ खोया गया क्या? कुछ क्या टाका पर नहीं रुपया? कैश थैंकफुली कैश बचा हुआ है, सब सेफ है। बस हमारा कैमरा 2 कैमरा इन्होंने तोड़ दिया और गायब कर दिया था। अच्छा। और एटीएम को भी इन्होंने मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अभी एटीएम वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब ठीक है। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं मैनेजर हूँ कैनरा बैंक में।